દાહોદ જિલ્લાના દેવગઢ બારિયા ખાતે મારી માટી મારો દેશ અંતર્ગત તાલુકા કક્ષાનો કાર્યક્રમ યોજાયો। દેવગઢ બારિયા તાલુકા પંચાયત કચેરીના પટાંગણમાં તાલુકા કક્ષાનો આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। ત્યારે રાજ્ય કક્ષાના કાર્યક્રમ કૃષિ અને પંચાયત વિભાગના મંત્રી બચુભાઈ ખાબડના અધ્યક્ષસ્થાને કાર્યક્રમ યોજાયો। દાહોદના સાંસદ જસવંતસિંહ ભાભોર વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રહ્યા હતા। અમૃત મહોત્સવ દરેક ગામમાં અમારી કળશ યાત્રા आज समग्र गुजरात अंदर फरी रही है। भागरूपे दाहोद जिल्लाना देवगढ़ बारिया तालुकानी 6 जिल्ला सीटों 94 गामनी अंदर दरेक पंचायत स्वागत करीने एनी मीठी कलश में नाखीने आज एनो समारोह देवगढ़ बारिया तालुका पंचायत खाते हमें करी रह्या छे। प्रसंगे उपस्थित अमारा पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सांसद श्रीमान जसवंतसिंह भाभोर साहेबनी हाजरी, अमारा नवा वरायेला तालुका पंचायतना प्रमुखश्री, जिला पंचायतना सभ्यों, तालुका पंचायतना सभ्यों, पूर्व पदाधिकारीओ, संगठनना लोको, मामलतदारश्री, तालुका विकास अधिकारी, वहीवटी तंत्रना तमाम अधिकारीओ अने सौ कार्यकर बंधुओ खूब मोटी संख्यानी अंदर आ देश माटे भारत माताने परम वैभव पर लई जवा माटे देश ने 2047 माटे विकसित पूर्ण विकसित करवानुं देशना वडाप्रधान नरेन्द्रभाई मोदीजीनुं सपनुं छे एने साकार करवा माटे एक एक गामनी माटी आज बारिया हमें लाव्या छे। आगामी दिवसोनी अंदर जिल्ला मथकेथी राज्य स्तरे पहोंचीने 29-30 तारीखे दिल्ही कर्तव्य पथ पर आनो मारा शहीदों स्मारक बनवानुं छे। एना माटे देवगढ़ बारियानी माटीनो एक एक कण तो पहोंचवानो छे। एना माटे आज अमे एकत्रित थया छे। आप सुनो भाई।